لاہور میں موجود مغلوں کا ایک تاریخی قلعہ موجود ہے جس کا نام شاہی قلعہ ہے۔ یقینی طور پر آپ نے اس کا نام سن رکھا ہوگا اور بہت سے لوگ وہاں کا دورہ بھی کر چکے ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ وہاں پر نہیں بھی گئے تو کتابوں میں آپ نے اس کا تذکرہ ضرور سن رکھا ہے۔ لیکن اب لاہور کے شاہی قلعے سے 500 سال بعد ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی ہے، اور اس چیز نے دنیا بھر کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے۔ دوستو، جب آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں علم ہوگا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے 500 سال تک وہ چیز وہاں پر موجود تھی، لیکن کسی نے بھی اسے دریافت نہیں کیا، اور آج وہ وہاں سے دریافت کی گئی ہے۔ لاہور کا شاہی قلعہ آج بھی مغل شہنشاہوں کے جوہر جلال کی یاد دلاتا ہے۔ قلعوں کا مقصد اگر بیرونی خطرات سے حفاظت تھا تو اس تعمیراتی شاہکار کو تعمیر کرنے والوں نے اس مقصد کو جس طرح حاصل کیا وہ قابل دید تھا۔ موجودہ حالات میں کئی ایکڑ پر محیط اس تاریخی ورثے میں کم و بیش 20 سے زائد یادگاریں موجود ہیں جو لگ بھگ گزشتہ 500 برس میں اس کو مسکن بنانے والے بادشاہوں اور ان کے ادوار کی نشانیاں ہیں۔ ہر ایک کا طرز تعمیر منفرد ہے۔ حال ہی میں شاہی قلعے میں سے ایک ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے۔ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز وہ چیز بن چکی ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو 500 سال بعد شاہی قلعے سے دریافت ہوئی ہے، تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ اس چیز کے بارے میں جانیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، یہاں پر ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ حال ہی میں شاہی قلعے کی بوسیدہ کتاب کا ایک ایسا ورق دریافت ہوا ہے جو منو مٹی تلے دفن تھا۔ قلعے کے 2 مرکزی دروازوں کے عین بیچ سبزہ زاروں کے درمیان کھڑی دیوان عام کی شاندار عمارت کے بائیں پہلو سے گزرتے ہوئے آپ حمام تک پہنچتے ہیں۔ اس جانب زیادہ لوگوں کا گزر نہیں ہوتا۔ یہ جہانگیری اور شاہ جہاں کے چوگوشوں کا عقب ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ حمام اکبری دور کا ہے۔ جس جگہ سے یہ دریافت ہوا وہ اکبری محل کا علاقہ ہے۔ اس کی رسمی تصدیق کے لیے تاہم وہ کاربن ڈیٹنگ یعنی اس کے استعمال ہونے والے پتھروں کی مدد سے اس کی عمر جاننے کے لیے وہاں پر اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور پتھروں سے یہ جانا جائے گا کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اکبری گیٹ کے بعد یہ حمام جو ہے، حمام اکبر جسے کہا جاتا ہے، یہ اکبر کے دور کے شاہی قلعے کی پہلی یادگار یا آثار قدیمہ ہو سکتا ہے۔ تاحال شاہی قلعے میں زیادہ تر یادگاریں 3 مغل بادشاہوں یعنی جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر سے منسوب ہیں۔ تاہم موجودہ شاہی قلعے کی بنیاد تاریخ دان مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر سے ملاتے ہیں، جو اس نے 16ویں صدی کے وسط میں رکھی تھی، جس کے بعد آنے والے مغل بادشاہ اضافہ کرتے رہے۔ مغلوں کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کے بعد آنے والے انگریزوں نے بھی اس میں چند تبدیلیاں کی۔ ان میں اکبری دور کی چند یادگاریں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ تاہم شاہی قلعے کا وہ حصہ جو اکبر سے منسوب کیا جاتا ہے، اس پر ان دنوں ایک کالونی آباد ہے جس کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ یہ غالباً محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین یا قلعے کی دیکھ بھال کرنے والوں کی آبادی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اکبری عہد کے بہت ساری یادیں اسی کالونی کے نیچے دفن ہو۔ اس کی کئی نشانیاں حمام کے طرز تعمیر، اس کی عمر اور اس کی تعمیر کی جگہ سے آیا ہے۔ یہ حمام زیر زمین تھا، تو کیا زیر زمین یہ واحد عمارت ہے؟ حمام کے آخری حصے میں ایک زیر زمین سرنگ بھی ملی ہے، اور سرنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہانگیری حصے کی ایک عمارت کے عقب سے زیر زمین داخل ہوتی نظر آتی ہے، مگر یہ کہاں جاتی ہے تاحال معلوم نہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جس جانب سرنگ جا رہی ہے اس طرف کوئی تہہ خانہ وغیرہ موجود ہو۔ اگر ایسا تھا تو اس تہہ خانے سے کیا تاریخی چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہیں اور اس تک رسائی کہاں سے ہوگی؟ ایسی معلومات کے توسط سے از خود حمام کی تاریخ جاننے میں مدد ملے گی۔
दोस्तों यहाँ पर हम आपके सामने एक सवाल भी रखना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि हमारी हुकूमत ने हमारे जो आसार कदीमा की जो अमारात हैं उनकी किस तरह से हिफाजत की है? क्या आप समझते हैं कि उनकी हिफाजत या देखभाल जिस तरह से की जा रही है वो सही तरीका है या नहीं, और हमारी आवाम का इसमें क्या हाथ है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम आपको हमाम के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि लाहौर के शाही किले से जो 500 साल बाद चीज दरियाफ्त हुई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। ख्वातीन और हजरात, कॉलोनी की मस्जिद के सामने चंद कदम आगे के फासले पर 3-4 सीढ़ियां उतरकर आप हमाम के मरकजी हॉल में दाखिल होते हैं। सामने मरकजी तालाब है जिसके 3 अतराफ अहाते बने हुए हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हमाम की दीवारों के दरमियान भाप और धुआं बाहर निकलने के लिए चैम्बर बने हुए हैं। मरकजी हॉल में 2 जानिब बंद ताक मौजूद हैं, जबकि फर्श पर पानी की निकास की नालियां मौजूद हैं। फर्श खोदने पर पानी की कूसदार नालियों का एक जाल भी नजर आता है। माहिरीन के मुताबिक ये नालियां पानी हमाम में लाने या फिर पानी निकालने के काम आती होंगी। ताहम हमाम में गर्म और ठंडे पानी के हौज भी मौजूद हैं। ये मुगलों के तर्ज तामीर की अक्कासी करता है, जिसमें जियोमेट्री यानी हिंसों के इल्म का भी बहुत अमल दखल है। ये हमाम हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ है। जिस जगह से इसका ढांचा पहली बार देखा गया वहां मिट्टी और कबार का ढेर था। साथ ही चंद फुट के फासले पर महकमे आसार कदीमा ने 2 गराज बना रखे थे, वो अब भी वहां पर मौजूद हैं। दीवाने आम की तरफ से किले के अकब की तरफ जाएं तो कई मीटर बुलंद एक दीवार है। इसका एक हिस्सा गुज़श्ता बरसात में गिर गया था। इस दीवार के गिरने से जो जमीन खिसकी थी उसने चंद खतोखाल वाज़े किए और इसमें हमाम का ढांचा भी शामिल था। ताहम ये भी मालूम नहीं हो सका कि इस हमाम का दाखिली रास्ता कहां से था और इसमें पानी कहां से आता और कहां से निकलता था। इन तमाम सवालात की खोज ताहम अभी होना बाकी है और उन्हें दौरे अकबर ही की दीगर कई दरियाफ्तों की तरह किया जा सकता है। आज भी जब वहां पर देखा जाता है तो बहुत सी चीजें सामने आती हैं और इंसान हैरान रह जाता है। इसी तरह शाही किले से जब ये हमाम जो वहां से निकला है तो लोग हैरान रह गए कि ये भी वहां पर मौजूद था जिसका इल्म आसार कदीमा के महकमे को भी ना था। शाही किला एक ऐसी मुगलों की तामीर है जो एक शाहकार है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे हुक्मरान और आवाम उसकी उस तरह से देखभाल नहीं कर सके जिस तरह से करनी चाहिए थी। हमें अपने विरसे को संभाल कर रखना है और अपनी आने वाली कौमों को बताना है कि ये हमारी तारीख है। हमें अपनी नस्लों को ये तमाम चीजें दिखानी है। दोस्तों, अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें जहां पर अगर हम मगरिब की तरफ जाएं वहां पर भी कुछ किले मौजूद हैं और उन्होंने उनको इस तरह से सजा रखा है, उसको उसी हालत में आज भी बहाल कर रखा है जिस तरह से वो पहले बहाल था। साबका हुकूमतों ने इसकी देखभाल में गफलत की, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में इसकी कुछ तमीर दोबारा की गई और आवाम के लिए इसे खोला गया ताकि लोग वहां पर जाकर देख सके। शाही किले के साथ वहां पर और भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कुछ अरसा पहले शाही किले से कुछ तोपें मिली थी। जंग आलूद स्याही माइल लोहे की भारी तोपों की दरियाफ्त होने के बाद वॉल सिटी अथॉरिटी ने इनकी सफाई का काम शुरू कर दिया था और उसके बाद वहां के जो तर्जुमान थे उन्होंने बताया कि ये तोपें बेहतरीन हालत में हैं, इसलिए इन्हें बारूद खाना, बरतानवी दौर के पुल या जेल के बाहर नस्ब करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि यह हमें बरतानवी दौरे हुकूमत की याद दिलाता है। ताहम इससे पहले उनके वजन, हजम और तारीख जानने के लिए तहकीकात की जाएंगी। इसी किस्म की 2 तोपें दीवाने आम और एक तोप मोती मस्जिद के अकबी हिस्से के बाहर नस्ब की है, जो यहाँ आने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करती है। तोपों पर वाज़े तौर पर खड्डे हुए नंबर और ताज देखे जा सकते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका ताल्लुक नौआबादियाती दौर से है। मुसम्मे दराजे शाहजहां के दौर में तामीर किया गया था, जब बाबर खाना और यहाँ आने वाला शाही रास्ता अंग्रेज दौर में उस वक्त बनाया गया जब वो शाही किले पर काबिज हो गए थे। इसलिए तारीख को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा सकती है कि इन्हें जगहों के करीब बरतानवी फौज ने अपने बैरिक बनाए थे और यहाँ से इनकी बाकायत मिल जाती है। यानी कि कहा जाता है कि जो तोपें हैं ये अंग्रेजों ने जब मुगलों की हुकूमत ख़त्म की, वहाँ पर अपनी हुकूमत की, वहाँ पर उनकी फ़ौज ने जो अपने तहखाने बनाए थे या अपने मोर्चे बनाए थे वहाँ पर इन्हें रखा गया था और ये वहाँ पर दब गई थी। लेकिन जब वहाँ पर अब
जब खुदाई की गई तो वहां से ये चीजें दरियाफ्त हुई, जिसके बाद वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और कहा कि इसको उन इमारत के बाहर रखा जाएगा जो तारीखी इमारतें हैं, ताकि लोग जान सकें कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है, हमारी तारीख हमें क्या चीजें बताती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको लाहौर की शाही किले से मिलने वाली उन चीजों के बारे में बताया जो 500 साल पुराना वहां से एक हमाम मिला है, जिसके बाद लोग हैरान रह गए हैं और उसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर रखी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।